করছিস? মোবাইল ঘাঁটছিস? ওই সকালবেলা বেরিয়েছি, সন্দেহ তো চললো, খিদেও পেয়েছে, চল কিছু খেয়ে আসি। चल सारे तनी सा सारे तनी सा सारे तनी सारे तनी सा सारे तनी सा सारे হোটেলের ঘুগনি দিয়ে দারুণ, নাগর টাগর দিয়েছে, ভালো আছে না? বলো सारे तनी सा सारे तनी सा सारे तनी सारे খাবার सारे तनी सा सारे तनी पदनी सा तनी सारे करे करे सारे तनी सा सारे तनी पदनी सा तनी सारे करे কত বাজলো? পাঁচটা দাদা, 5 টাকা 5 নিয়ে আসি। দাঁড়া তুই দাঁড়া, বলছি তুই আমার থেকে 100 টাকা পেতি, পেতিস তো? পুরো হিসাব বরাবর, ওকে?